slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Be munu be sonke an kuma kan ka bo lu be me munu fene ba bla antenne na ba fo le ma ko regime ko ni be de mana fra nyongo ga an tenye fitin drone de ala me lu ta de abelebele sigata la ka ba me ba fene ni ka foli ba di oloma abe san chama bo ameni jemu kan kono do be mo do be no munu la ko donendo a jemu kan kelente temu kan ambu foko wala nyuma don o ka dana la ka nyeshi anma ambu fo surtout an ka makoro ala ye an garijigɛ kɛ an ni jɛmukan tɔw danfara babu ni ɲɔgɔn cɛ an ka jɛmukan jara mɔgɔkɔrɔba ye m'a fɔ ko denmisɛnninw t'a lajɛ o la an b'an ka makɔrɔbaw fo ala ka u bolokansiw jɛ an kɔrɔ halisa u ka mɛn ka an lajɛ danaya min n'u kɛlen don k'o da anw kan walasa k'o kunnafoni ala ka danaya tɔ sinsin u ka duwawu ba don anw yɛrɛ ye walasa olu ɲɛ bɛ sira ɲuman min na anw kɔrɔ an kana bɔ o sira kan olu ka duwawu de b'o kɛ an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn makɔrɔ ninnu kuma caman mɔgɔw bɛ ɲinɛ ka duwawu k'u ye mɛ mɔgɔw bɛ t'u ka duwawu minɛ an b'a f'u ye n ko duwawu kɛlen filɛ nin ye halisa ala k'u mɛn an kɔrɔ ani haminako min b'olu la ka sɔrɔ olu hami ka bon jamana kan ka tɛmɛ anw sifinnakaw kan haminako min b'u la jamana in na ala ka a hamina ko bɛɛ lajɛlen wuli walasa jamana ka basigi amina yarabi kaba i kan ka hakɛto ɲini kɛ lajɛbagaw ni lamɛnbagaw fɛnɛ fɛ sabula kuma caman u bɛ sigi ka jɛmukanw kɔnɔ don dɔw la retardw bɛ k'a la don dɔw la nɛgɛw tɛ sɔn bon u tɛ averti u bɛ mɛn k'an kɔnɔ dɔw kan ka tugu ka baarayɔrɔ la u b'u sigi o hakɛto ɲini fɛnɛ kan o belebeleba bɛ da u kɔrɔ ka sɔrɔ kɛ olu dɔw bɛ yen kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ an yɛrɛ semako tɛ parce que an ka baara in filɛ nin kanu baara de don yanni sɔrɔ ka na a kɔnɔna la anw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye baara in daminɛ ka sɔrɔ an hakili tɛ sɔrɔ ko la a la mais a kanu de tun bɛ an na donc ni baara ma kɛ don min a bɛ jouer mɔgɔ fɔlɔ minnu kan o ye anw ye nka o t'a la mɔgɔ min sigilen bɛ so o de ye faama ye o de ye wura ye walima o de ye rɛni ye a ka kɛ k'a fɔ ko don dɔ kɛra émission taara retard la walima émission ma kɛ vraiment anw jo kisɛ kelen t'a la anw de jo t'a la wa anw de bɛ yafa deli seli ye yafa deli don ye wala an bɛ an profiter k'o yafa ba deli fɛ o baara minnu bɛ kɛ kuma dɔ la ni majɛw b'a la walima an bɛ hakilina minnu fɔ kuma dɔ la ni a hakilinaw ye hakilina jɛngɛnenw ye ka sababu kɛ e ni ne ye adamaden de an y'olu denw de ye kuma dɔw la an ka hakili dɔgɔya bɛ kɛ sababu ye an bɛ kuma dɔw fɔ kuma minnu ni u fɔcogo man ɲi walima i bɛ taa sɔrɔ a kunnafoni bɛɛ t'an bolo an b'o hakɛto ɲini k'u fɛ o don olu ye filiw ye wa n'o filiw kɛra fana n'a fɔra an ye a ka d'an ye joona joona ka n'u lakile an b'o yafa deli ani jɛmukanw tɛ kɛli minnu kɛ kuma dɔw la walima u bɛ retard minnu ta an b'o yafa ba deli u fɛ olu de jo b'a la anw de jo t'a la an bɛ yafa deli u fɛ an dalen b'a la k'a fɔ yafa u bɛna minɛ ni u bolo fila ye sabula dafalenya o bɛnlen don wayidu ala dɔrɔn de la an bɛ don an ka walawalali ale kɔnɔna la bi sɔgɔmada in na bi ta tubabukan ale kolo ka girin dɔɔni isa kaba ale kɔni bɛna don a kɔnɔna la k'a fɛsɛfɛsɛ aw bɛɛ lajɛlen bɛna faamuyali kɛ a la sisan anw ka bi sɔgɔmada in na kuma sen o de ye ko dénoncer les traités de coopération dénoncer les traités de coopération isa kaba sidibe ale bɛ ɲɛfɔli kɛ aw ye sisan bamanankan na Kaba traité de coopération o tubabukan kolo ka girin dɔɔni ko dénoncer an bɛ u ta kelen-kelen ka se ka hakilina fitini fɔ u kan bamanankan na an k'a daminɛ traité yɛrɛ la fɔlɔ traité ye bɛnkanw de ye bɛnkan minnu ni u bɛ ta jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ walima kuluw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka tali kɛ gundolakow kan i n'a fɔ industrie a bɛ se ka tali kɛ kɛlɛcɛkow kan armée ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ traité yɛrɛ bɛ tali kɛ kosɛbɛ ɲɔgɔn dɛmɛ siraw de kan jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ soit kuma dɔw la ka a kɛ ka kɛlɛ dɔ ban k'a fɔ an bɛnna nin kan walasa mankan kana tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ bilen o traitéw bɛ yen traitéw fana bɛ yen nɔ kɛlɛ tɛ foyi tɛ nka an yɛrɛ de y'an sigi k'an miiri k'a fɔ nin ko bɛ cogo min ni an ma an fara ɲɔgɔn kan ka bɛnkan dɔ kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ jugu dɔw bɛ yen nɔ olu laban bɛ se an na
an bɛ o de hukumu kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ san 2014 i b'a ye k'a fɔ Mali ni Faransi ye traité dɔ signé donc traité ye o nasuguyaw ye dénoncer un traité o bɛ tali kɛ n'i ye dénonciation ta ka jateminɛ a kuma fɔcogo la a bɛ kɛ i b'a fɔ ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ ye mais ni contexte kɔnɔ dénoncer kɔrɔ ye en un mot ka fu siri a dan ni terme juridique la danfara bɛ dénonciation dɔ in ni ɲɔgɔn cɛ dénoncer tuma dɔ la a bɛ fɔ k'a fɔ n ye nin dénoncer n ye n ka nisɔngoya jira ka kɛɲɛ ni nin ko in ye n ye a jira k'a fɔ ko nin min kɛra a tɛ bɛn ma nka nin dénonciation hukumu kɔnɔ nin t'a la o ye laɲini de ye laɲini min ni fan fila bɛ bɛnkan dɔ kɔnɔna la o bɛnkan fan kelen k'a laɲini k'a fɔ ko an bɛ bɛnkan min kɔnɔ ne bɛ fɛ ka fu siri o bɛnkan na donc dénoncer un traité danfaraba bɛ ale ni réviser un traité ni ɲɔgɔn cɛ i b'a dɔn k'a fɔ kabi ko in daminɛna mɔgɔ caman tun bɛ min kuma la ko an ka réviser kɔrɔ ye fan dɔw bɛ an ka bɛnkan in kɔnɔ fan dɔw bɛ an ka accord kɔnɔ fan dɔ bɛ an ka nin fɛn masina kɔnɔ fan dɔ b'o kɔnɔ an k'a lajɛ k'o fan in falen walima fan dɔ bɛ an ka texte kɔnɔ an k'a lajɛ k'o fan falen ka sɔrɔ kɛ an wagati min an ye bolonɔ bila an ka nin bɛnkan in na o wagati aspect dɔw tun bɛ yen nɔ an ma minnu jateminɛ an bɛ fɛ bi na olu ka bɔ a la walima olu ka don a la o ye réviser mais ni a fɔra ko dénoncer o kɔrɔ ye k'a fɔ tiɲɛ na bɛnkan min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ traité min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ accord min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ texte min n'o kɛlen don ka an ka jɛkulu sigi o texte bɛ hukumu min kɔnɔ bi na anw t'an yɛrɛ ye a fan si kɔnɔ donc an b'a dénoncer ka laɲini kɛ aw fɛ an ka a bɔrɔtɔ pewu n'o y'a sɔrɔ an bɛ se ka fɛn wɛrɛ k'a kɔfɛ walima bɛnkan tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ bilen donc dénoncer un accord o kɔrɔ ye k'a fɔ k'a ɲini ka fu siri bɛnkan na bɛnkan min tun b'a ni ɲɔgɔn cɛ dénoncer un traité o kɔrɔ ye k'a fɔ ko k'a ɲini ka fu siri bɛnkan na bɛnkan min n'o tun bɛ fan fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛ jamana ye a bɛ se ka kɛ jɛkulu ye a bɛ se ka kɛ mɔgɔ fila yɛrɛ ye k'a fɔ ko bon désormais ne ni e kun bɛnnen don a kan k'a fɔ k'an bɛ nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ye n sen bɔ a la mais condition fana b'a la an bɛna se minnu ma siga tɛ o la kaba i n'a fɔ a bɛ fɔ cogo min na ko tubabukan mot a kɔrɔ bɛ ɲɛfɔ a bɛ contexte min kɔnɔna la sɔgɔmaden na tan dalen b'a la a faamuyara fɛn min bɛ tali kɛ ko bɛnkan min bɛ Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ lakana ko nasiratigɛ fɛ an ka bi mot an y'a suganti a bɛ tali kɛ jumɛn kan i ka ɲɛfɔ an ye a bɛ tali kɛ o kelen de kɛ i y'a fɔ ka ban wa Amadu yɛrɛ da don la ka bɛ a daminɛ na kunun gouvernement ye bataki bɔ bataki min kɔnɔ u ye a jɛya ka fɔ ko ministre min n'o ɲɛsinnen bɛ anw ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔ ma o ministre ko a bɛ foliba di Faransikaw ka lasigiden so ma o min n'o sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ anw fɛ yen nɔ ko a nisɔndiyalen bɛ a da a tulo kan k'a fɔ k'a da a ka jamana ɲɛmɔgɔw tulo kan ko Mali ye décision ba ta Mali ɲɛmɔgɔw ye décision ba ta k'a fɔ ko min ye bɛnkan sɛbɛn min ni o bɛ Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ ni a tigɛnɔ bilala juillet kalo tile 16 san 2014 n'a bɛ tali kɛ kɛlɛcɛ ko kan n bɛ segin a kan le ministre des Affaires étrangères du Mali présente ses compliments à l'ambassade de France et a l'honneur de lui notifier la décision des autorités maliennes de dénoncer les traités de coopération en matière de défense signés à Bamako le 16 juillet 2014, ainsi que les accords déterminant les statuts des forces Barkhane et Takuba. Ko Mali ko Fanta Tomota ko bɛnkan min ni a bɛ Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ ni tɛgɛnɔ bila kɛra a la juillet kalo tile 16 san 2014 ko Mali bɛ fɛ ka yɔlɔ ka bɔ a bɛnkan kɔnɔna la ko ka fara o bɛnkan yɛrɛ fana kan bɛnkan sɛbɛn surumani fana bɛ o dugu ma n'o bɛ Barkhane nali an ka jamana kɔnɔ ani Takuba ko Mali b'i yɔlɔ ka bɔ o fana o kɔnɔna la Fanta Tomota ko munna Mali ye nin décision ta. Cette décision est motivée notamment par la non-compatibilité de certaines dispositions avec la souveraineté du Mali. Ko Mali ye nin ta kun min na ko nin bɛnkan yɛrɛ kuma dɔ la k'a bɛ tagama Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kan a fan dɔw bɛ yen nɔ
olu bɛ tagama Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kan no tant que olu bɛ sen na a bɛ b'a fɔ ko Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya t'a bolo. Oui. Et le manque de clarification des responsabilités des deux parties ko wa ko a yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ i t'a dɔn jɔn kan ka mun kɛ jɔn yamaruyalen don ka jumɛn kɛ fan fila la Faransi ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ. OK. Elle se justifie également par les actes unilatéraux majeurs posés récemment par la partie française. Ko wa ka fara ninnu bɛɛ lajɛlen kan ko Faransi ye Faransi ka maaw ye waleyaw kɛ waleya minnu ni u kelen de y'olu hakilinaw ta o dun bɛnkan kɔnɔna la fɛn o fɛn n'aw b'o kɛ n'a fɔra k'aw bɛ bɛnkan de la aw bɛ ɲɔgɔn bɔ a kalama ko Faransi ye waleya dɔw kɛ waleya minnu n'a kelen de y'u hakilina ta a m'u ta ni anw ka bɛnkan ye alors que bɛnkan ye an ka jɛ ka hakilinaw ta ɲɔgɔn fɛ ko olu dun a jɛlen don bɛnkan in kɔnɔna la k'a fɔ ko n'an bɛ ko o ko kɛ k'an k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ ko ka fara ninnu bɛɛ lajɛlen kan ko Faransi bɛ to ka waleya jugu wɛrɛw kɛ waleya jugu minnu ni olu bɛ bɛnkan yɛrɛ fɛnɛ ni bɛnkan sɛbɛnw bɔrɔtɔ violation dans le cadre des 10 accords ainsi que les multiples violations de l'espace aérien ko kuma caman fɛnɛ ni dɔgɔkun tɛmɛnen k'u y'a fɔ ko Faransikaw bɛ anw ka sanfɛla fɛnɛ ni n y'a f'i ɲɛna k'a fɔ ko jamana ta y'a ka dugukolo ye mais a ta ye a ka sanfɛla fɛnɛ ye ko kuma dɔ la Faransi b'a ka pankuniw bila ka yala ka bajanbila yalaw kɛ anw ka sanfɛla la min ni o bɛnkanw fɛnɛ ni olu tɛ bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔ o la ko de hukumu kɔnɔ u b'a ɲini min ye Faransi ambassade ye k'a ka bataki ci ka taa di ani maa min ka kan olu yɛrɛ ka laadaw la k'a f'u ɲɛna k'a fɔ ko anw kɔni y'a laɲini bi na ka an bɔ bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ. D'accord, kaba o la fɛn bɛ tali kɛ nin bɛnkan sɛbɛn na yalima a bɛna kuncɛ wagati jumɛn ou bien a bɛ temps hakɛya dɔ de kɛ yanni a ko ka se ka bɔrɔtɔ ka bɔ ɲɔgɔn na wa? Oui. Nin suguya la bɛnkan o bɛnkan i bɛ taa sɔrɔ n'aw ye bɛnkan sɛbɛn ka ban hadamaden fɛnw de don tuma o tuma n'aw y'olu kɛ a dugumala la aw b'a prévoir en cas ni don min ni mɔgɔ an fan dɔ ni an t'an yɛrɛ ye bɛnkan kɔnɔ an b'a kɛ cogo di o de la bɛnkan min n'an b'a kuma la traité n'a tɛgɛnɔ bilala san 2014 juillet kalo tile 16 a cɛtigɛ 26 la article 26 o ye mun fɔ bɛnkan bɔrɔtɔli kan a ko ko bɛnkan a yamaruyalen don fan fila bɛɛ lajɛlen n'a ka di min ye don min i ka bɛnkan bɔrɔtɔli ko kuma fɔ ko nka ko n'i ye bɛnkan bɔrɔtɔli ko kuma fɔ ko kalo 6 de bɛ di fan dɔ in ma o fana ka jateminɛ kɛ i ye kun minnu fɔ k'olu jateminɛ walasa bɛnkan ka bɔrɔtɔ o b'a yira k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na i komi sisan a sera anw de ma anw de y'a ye k'a fɔ k'an t'an yɛrɛ ye bɛnkan kɔnɔ a ka kan an ye a procédure kɛ cogo min o de y'a procédure normale ye ka bataki ci an partenaires ma an baarakɛɲɔgɔn ma k'a f'u ɲɛna anw t'an yɛrɛ ye bɛnkan kɔnɔ nka ni o fɔra kalo 6 de bɛ di fan fila bɛɛ lajɛlen ma ka réflexion kɛ ka sɔrɔ ka bɛnkan kuncɛ o b'a yira k'a fɔ traité bɛ sen na hali bi fo kalo 6 kunun kɔfɛ. Mais o kalo 6 kɔnɔna la ni hakilina miiriw kɛra ni fɔka bɛn kɛra la bɛnkan parti minnu bɛ yen nɔ ni o tɛ côté dɔ in arrangé n'u y'o revoir yalima bɛnkan in bɛ to a nɔ la wa? Ni o kun don a tun bɛ ɲini de ko ka révision de kɛ. Donc o kɔrɔ ye k'a fɔ nin kɔni an kɔni bɛ min kɔnɔ bi na o ye k'a fɔ ŋaniya tɛ Mali ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ ko an ka segin ni bɛnkan in kɔnɔ bilen. Ni a ma ɲɛ ko fɛn wɛrɛ bɛ kɛ. N'u b'a yira k'a fɔ comme si bɛnkan in tɛ arrangé. Bɛnkan in tɛ Mali ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kelen kɔ k'u sigi k'u miiri yɛrɛ de ni bɛnkan kɔni min filɛ nin traité min filɛ nin u t'u yɛrɛ ye a kɔnɔ bilen yɛrɛ de. Parce que ni concession tun bɛ se ka sɔrɔ a la u tun bɛ se ka proposition de révision de kɛ nka an b'a dɔn k'a fɔ don tɛmɛnenw la premier ministre Choguel Kokala Mayiga y'a fɔ k'olu ye bataki ci k'a fɔ ko ka laɲini kɛ ko ka bayɛlɛmali don a fan dɔw la ko Faransi m'u jaabi hakili la o min kɛra ni ŋaniya tun ye révision ye ni révision ma sɔrɔ sisan k'i yɛrɛ sama ka bɔ a kɔnɔ o procédure de bɛ sen na n hakili la an bɛ yɔrɔ min na i komi sisan fo ni ko wɛrɛ kɛra n'o tɛ bɛnkan in kɔni Mali ɲɛmɔgɔw bɛ a bɔrɔtɔli sira de ka définitivement k'a fɔ ko kalo 6 kɔnɔna la ko bɛn bɛ se ka sɔrɔ o bɛ gɛlɛya dɔɔni. D'accord, yalima kaba kunnafoniya wɛrɛ jumɛn bɛ yen nɔ farankan na ni traité ko in kun kan? Non, c'est vraiment
la suite logique des choses depuis a bɛ ɲini ka na dɔgɔkun damadɔni bɔ dɔgɔkun o dɔgɔkun para jan kura wɛrɛ bɛ ta kabi don min Faransi ka lasigiden gɛnna ka bɔ yan nɔ bɛɛ lajɛlen y'a dɔn sisan hali ni kɔkan kunnafoni di sirabaw bɛ a fɔ u b'a fɔ ko un nouveau rebondissement ko para jan wɛrɛ ka sɔrɔ kɛ ko caman de kɛra Faransi ambassadeur gɛnni dɔgɔkun tɛmɛnen k'a fɔ ko Faransikaw ye pankurun dɔw wuli an kunna olu n'a ɲɔgɔnnaw b'a jira k'a fɔ ko sincèrement tension bɛ Mali mara ɲɛmɔgɔw ani Faransi mara ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ segin a kan Mali mara ɲɛmɔgɔ ni Faransi mara ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ kɛ Mali population ni Faransi population gɛlɛya tɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ an k'o fɔ o bɔgɔlɔ dɔn marabagaw tɛ ka ɲɔgɔn faamu mara taabolo kan mais tuma dɔw la o baaraw bɛ se ka walankata fo ka na se jamanadenw ma parce que ba golo tɛ se ka bɔ a tɔgɔ la hali n'a kɛra jɛmɛ ye siga t'o la ko min bɛ ka kɛ a bɛ ka kɛ an jamanaden filaw de tɔgɔ la nka ko ninnu i b'a sɔrɔ bɛnkanw bɛ anw ni Faransi ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ san caman bɔ mais ani Faransi ta waralen don ka tɛmɛ caman ta kan k'o kun kɛ tariku min bɛ ani ɲɔgɔn cɛ tariku ye jumɛn ye o ye k'a fɔ Ala ye an garijɛgɛ don walima Ala y'a kɛ anw bilala olu jamana bilala olu ka jɔnya juru kɔnɔ ka san caman kɛ ni olu kɛra ni jɔnya juruw banna ka se hakɛ dɔw ma aw bɛ to mɔgɔw tora ɲɔgɔn ka minɛnw kɔnɔ ka ɲɔgɔn tɛtɛ a tarikuw ka dun kuma wɛrɛw bɛ a kɔnɔ an tɛna se ka minnu bɛɛ fɔ mais o kow tora sen na fo ka se fo nin wagati ninnu ma maliden caman kunkolo la i n'a fɔ autoritéw kunkolo la gɛlɛya o gɛlɛya bɛ anw ka jamanaw kan o ye a bɛ b'a fɔ Faransi bɛ balo anw ka jamanaw la jamana minnu n'olu ye a ka mara jamana kɔrɔw ye mais n'i ye jamana wɛrɛw ta i n'a fɔ Angleterre n'a ɲɔgɔnnaw olu ka mara jamanaw olu yiriwara ka tɛmɛ Faransi ka mara jamanaw kan wa olu ka bɛɛ sabatira ka tɛmɛ Faransi ka mara jamanaw bɛɛ kan wa o tariku jɛlen don k'a fɔ ko Faransi ka mara bannen kɔ Faransi yɛrɛ sen yɛrɛ a la ka jamana caman déstabiliser ka kiri ni wɔyɔ wuli ka coup d'état kɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw faga ka ko wɛrɛw kɛ olu caman faralen ɲɔgɔn kan san 60 san 70 yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ halisa jamana ninnu caman bɛ yen nɔ minnu tɛ ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ donc mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka o de la bi bi in na n'i taara farafinna fan o fan bɛɛ kelen bɛ k'i sigi k'i ɲɛ bɛn Mali ma Mali ni Faransi ta in bɛna laban cogo di a bɛna laban cogo di ni Mali ni Faransi ta in n'a a janjo jara Mali la c'est sûr que Faransi ka mara jamana caman bɛ yen nɔ minnu b'u sen nɔ da Mali senda nɔ na nka n'a goyara Mali la da la k'a fɔ tɔw fana bɛ leçon tirer anw kɔfɛ k'a dɔn k'a fɔ nin de kɛra o de kama bi bi in na Faransi fana bɛ ka mun kɛ an kɛrɛfɛ jamana wɛrɛw minnu bɛ yen minnu ni anw ye lahalaya kelen ye a b'a laɲini olu dɔw bɛ yen nɔ k'olu dɛmɛ kosɛbɛ walasa anw ka ɲɛbɔ olu fɛ an ka nimisa o misaliya suru ye Niger ye barikani bɔli min kɛra anw fɛ yen nɔ Faransi ye laɲini kɛ Nigerkaw olu y'u sigi ka bulonba kɔnɔ ka yamaruya de ko barikani ka na olu fɛ yen nɔ o suma ko o dugumajɛ accord de coopération 5 fo ka se 6 ɲɔgɔnna ma Faransi ni Niger ye olu tɛgɛnɔ bila wa Faransi ye nafoloba don Niger capitale Niamey ni mɔgɔ minnu bɛ tagama kɛ tile filanin na olu b'a dɔn chantier baw bɛ Niamey ka goudron baw da ka échangeur baw da Faransi ka coopération hukumu kɔnɔ walasa ka anw na nimisa anw bɛ k'olu kɛlɛli min kɛ an ka se ka ɲɛbɔ o situation fɛ wa o tarikuw bɛ yen nɔ an b'a dɔn k'a fɔ an kɛrɛfɛ jamana caman bɛ yen nɔ Modibo Keyita ninnu kelen ka bankari boloda olu caman bɛ yen Faransi ye nafoloba ta ka di olu ma o dɔ ye Côte d'Ivoire o dɔ ye Sénégal walasa ka anw na nimisa walasa ka Laginɛ la nimisa munna tariku la a bɛ i b'a fɔ jamana bɛɛ bɛ Laginɛ ɲɛ yiriwa la parce que Laginɛ an ka sous-région in kɔnɔ Laginɛ fɔlɔ Sékou Touré tɔgɔ la Laginɛ fɔlɔ de y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta wa ala a fɔra ka bɔ ko an k'a kɛ yɛrɛma hɔrɔnya bɛnkanama ye Laginɛ ko ale tɛ o la o le kama ka se ka Laginɛ la nimisa a ka o waleya la
u sen tigɛ laginɛ la u bɛ ɲumanya fɛn fɛn kɛ den tɔw ye yɔrɔ an b'o cogoya la ten tɔ k'u ban k'o ɲɔgɔnna kɛ laginɛ donc anw fana bɛ o bolo de kan Faransi bolo bi k'a lajɛ k'an sigi an sen samara kɔnɔ walasa an bɛ nin jamalenya min na an ka se ka fu siri o dan na olu b'a ye ten tɔ mais anw yɛrɛ bolo anw b'an ka yɛrɛmahɔrɔnya yɛrɛ ɲinini de la an tɛ ɲɔgɔn faamu o de la olu b'a fɔ ko coopération mais coopération tɛ esclavagisme de do néocolonisation de do jɔnya nasuguya kura jɔnya nasuguya kura de do min ni a jagoya tintinen do an kan an hakili la k'a tintin an kan an waleyaw la k'a tintin an kan hali an ka yetaw la o dɔ ye jumɛn ye telew Faransi ka telew mɔgɔ ka tele jogolen bɛ i kunkolo kan ale de b'a yirila n'i ye maliden ɲininka sisan dɔw bɛ Bamakɔ yan nɔ minnu bɛ se ka Faransi carré bɛɛ kelen-kelenna f'i ɲɛna mais i sen bɔ dɔrɔn i k'a fɔ ko hali Segu i bɛ taa sɔrɔ u t'o dɔn mais i bɛ Faransikaw ɲininka ko mɔgɔ minnu bɛ bɔ Mali la k'olu tɔgɔ ye di i bɛ mɔgɔ 100 ɲininka Faransi ko mɔgɔ min bɛ bɔ Bamakɔ k'o tigi bɛ wele cogo di Faransikan na o dɔ bɛ Facebook ni fɛnw kan mɔgɔ dɔw bɛ minnu bɛ to k'o ɲininkaliw kɛ u bɛ jigin Faransi carré kɔnɔ ne b'a fɔ ko Faransi marabagaw n'a procès ka jigin Faransi carré kɔnɔ ka mɔgɔ ɲininka ko mɔgɔ min bɛ bɔ Bamakɔ k'a bɛ fɔ o ma cogo di tubabukan na u t'a dɔn dɔw bɛ hali u t'a dɔn Bamakɔ ye jamana min capitale ye parce que an hakili minɛlen don jɔnya la il faut que il est grand temps ne m'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka min kɛ n ko o y'a sira ɲuman walima o t'a sira ɲuman mais population yɛrɛ fɛnɛ ka bɔ jɔnya in de kɔnɔ d'accord o de la RFI ni France 24 datugunen digilen don Faransi la ka se hakɛ ma parce que olu de ye minɛnw ye minɛn minnu ni u b'u poro mɔgɔ hakili kan ni i tɛ se ka foyi ye hali fɛn min ni i yɛrɛ bɛ min dɔn e yɛrɛ bɛ min dɔn sogobɔ min bɛ k'aw ka dugu la e b'a dɔn mais olu bɛ taa ka taa ɲɛfɔ cogoya la f'i bɛ siga ko e bɛ sogobɔ min dɔn ko est ce que nin y'o sogobɔ ye a ko ma nɔgɔ sɔgɔmada in n'a jɛmukan a bɛ jɔ yan yɔrɔ la décryptage an b'a datugu yan yɔrɔ la an b'a datugu yan folikanw an bɛ foli belebeleba di dɔrɔn kanubagaw jɔrɔ n y'a fɔ an ka maakɔrɔbaw olu de ta ka gɛlɛn ni bɛɛ lajɛlen ta ye an bɛ an ka maakɔrɔbaw fo ko ala ka san caman yira an na tanti olokiya tɔntɔn ɲangi yan fo katifugala an b'u fo Abdel Kader Kone Saoudien bɛɛ lajɛlen b'ale wele ten ale tun ye Mali siman feerelaw minnu bɛ taa siman ta ka na olu ka jɛkuluba o maa ɲɛma kɔrɔ ye an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn a ka danaya la an bɛ Hélène fo Honorable Jarasuba an bɛ foli di a ma Bamindaw yan fo Segukaw fɛ yen nɔ an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ko a ka mura an b'a dɔn k'a fɔ k'a nɔgɔyara dɔɔni an b'a fɔ n ko ala k'a mɛn an kɔrɔ a ka studio ba in kɔnɔ yan nɔ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka foli di kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma Hélène an terimuso don an bɛ a fɔ madame Kalanbiri an bɛ Achel fo yan fo Segukaw fɛ yen nɔ Sangare ale bɛ Yirimajɔ an ka cɛkɔrɔba don an bɛ ale fɛnɛ fo k'a waleɲuman dɔn ka kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo Awoyi Sise an terikɛba don Kitakaw fɛ yen nɔ ne ni Sedina Umar Keyita an teri don an bɛ a fɔ an bɛ an ka maakɔrɔba fɛn fɛn Keyitalaka fɛn fɛn bɛ Kita an b'u bɛɛ lajɛlen fo an kɔrɔkɛw an dɔgɔninw Kita fo Yirimajɔ an b'u fo Sebenikɔrɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka kanubaga bɛɛ lajɛlen fo Elhaji Seydou Patrice Damine an b'a fo ni sanga kɔnɔna la jɛmukan in tɛ fɔ a fana an ka cɛkɔrɔba sɛbɛba ye an ka foliba bɛ a ye an bɛ taga Kirina ka Kirinakaw bɛɛ lajɛlen fo ni jɛmukan in tɛ fɔ u ko kuma si u b'an lajɛ u b'an lamɛn Seguba Kani an bɛ ale fo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen a furumuso Sogolon Jawara ka taa se Saran Dumiya ma an bɛ Papu Kani fo ka taa se Bagi Kani ma an bɛ Fami Kani bɛɛ lajɛlen fo Kirina kɔnɔna la Safiatou Traoré fo yan fo Faransi an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di a ma fankelen jara ne ba don a bɛ Bajanbo la Kani ɲɔgɔntuma Nana Kasamara an ka foli bɛ ale fana ye Dayiko ale bɛ Dibolikaw fɛ yen nɔ ka Diboli bɛɛ lajɛlen fo Dayiko tɔgɔ la kanubagaw wagati sera an bɛ aw bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Biri Nouveau Matin an sigira kunnafoni min ye o bɛ dan yan yɔrɔ la nɛgɛ kanɲɛ 9 Adel Samake Adel tɛ ne de bɛ yen bi Antoine ko ne k'an jɔ n'a ye Sidibe ale bɛna dugu kunkanko kɛnɛ sigi kabaki ka bazin ɲɛna i ka ordinateur ɲɛna broderi min b'a kan tɔgɔ ko ordinateur merci awa de taara nin kala merci beaucoup ka bɛɛ lajɛlen fo ala ka sini yira n'a kan bɛɛ